बंधुगण घर बिछा बाहर कौन होता है। बंधुगण एक समयर कथा अटे। कैलाश पर्वतर शांत वातावरण में भगवान शिव गभीर ध्यान साधनार लीन थिले। सही समय आकाश मार्गरु देवर्षि नारद नारायण नारायण जप करी सेठारे पहुँचिले। देवर्षि नारद को देखि भगवान शिव कहिले, आसतु देवर्षि नारद, आपण को कैलाश स्वागत। कहतु आज पुणी एठाकू केउ प्रयोजन रे आसिबाकू हेला। देवर्षि नारद भगवान शिव को प्रणाम कले और कहले, हे प्रभु, आज मु जेतेबेले देवता गणों सह वार्तालाप करुथुली तेबे मोरी मनरे हठात एक प्रश्न उंकी मारी मोरी मन को बहु विचलित कला। एही सकाशे एहार उत्तर जानिया पई आपणक पाखकू आसी अछि। भगवान शिव कहिले, हे देवर्षि नारद, आपण व्यस्त हुंतु नाही। आपणक मनरे जो भी प्रश्न रही ताहा निसंकोच होई पचारंतु। मु अवश्य आपणकू आपणक प्रश्नर उत्तर देबा पई प्रयास करिबी। देवर्षि नारद कहिले, हे प्रभु, प्रायतः मनुष्य घर को बहु जीव पक्षी जाइथांती। एही जीवंक आगमन हेतु तांकरी घर उपरे किछि ना किछि प्रभाव अवश्य पड़ी थाए। बहु क्षुद्र क्षुद्र प्राणी मध्य मनुष्य घर को जीवा आसिबा करिथांती, किंतु किछि प्राणी एपरि मध्य होइथांती जे मनुष्य घर को जीवा द्वारा तांकरी भाग्य को बदलाई देइथांती। एही जीवंक मध्यरे बिछा हेउची अन्यतम। एही कारणरू हे प्रभु, मोरी मनरे एही प्रश्न उंकी मारुछि कि घर बिछा बाहरिबा द्वारा कौन होइथाए। बिछा मनुष्य जीवन रे केउ प्रभाव पकाई थाए। या सह घर बिछा बाहरिबा शुभ ना अशुभ होइथाए। हे प्रभु, एही सब प्रश्नर उत्तर देई मते संतुष्ट करिवार प्रयास करंतु। भगवान शिव कहिले, हे देवर्षि नारद, आपणक एही प्रश्न समस्त मानव जातिर कल्याण पई उद्दिष्ट अटे। हे देवर्षि नारद, साधारणतः बिछा दुई प्रकार अटे, एक तेंतुलिया बिछा और कंकड़ा बिछा। उभय बिछा साधारणतः भावे मनुष्य घरे देखा जाइथांती। एही उभय बिछा घर बाहरिबा द्वारा किछि ना किछि प्रभाव अवश्य पड़ी थाए। भगवान शिव कहिले, हे देवर्षि नारद, मु आपणकू आपणक प्रश्नर उत्तर देबा आगरू किछि कथा कहिबी, जाहाकू आपण मन ध्यान देई शेष जाए शुणंतु। कारण अधा अधूरा ज्ञान विष भली काम करी थाए। जे भी एही कथा को पूरा मन ध्यान देई शेष जाए शुणी नहीं थाए, तारी उपरे मोरी आशीर्वाद सर्वदा बनी रही थाए। देवर्षि नारद कहिले, हे प्रभु, आपण कथा कहिबा आरंभ करंतु। मु एहाकू अवश्य मन ध्यान देई शेष जाए शुणीबी। भगवान शिव कथा कहिबा आरंभ कले। भगवान शिव कहिले, हे देवर्षि नारद, प्रथमे शुणंतु तेंतुलिया बिछा विषय रे। एही बिछा केते पाद वाला विशिष्ट एक प्राणी अटे, जे घरर आख पाखरे ही रही थांती। एही प्राणी कौनसी भी मौसम रे देखा जाइथांती। यह बहुत विषधर होइथांती, किंतु एही बिछा अंधार और सन्तसन्तिया युक्त जगारे रहिबा बहुत पसंद करिथांती। एही कारणरू एमानक घरे सबुठार प्रिय स्थान सेही जगह होइथाए जोंठारे सन्तसन्तिया रहिथाए, जेपरि शौचालय और रोषेई घर। किंतु ज्योतिष शास्त्र अनुसार एही बिछार महत्व शुभ और अशुभ संकेत मध्य होइथाए। ज्योतिष शास्त्र अनुसार तेंतुलिया बिछार स्वामी राहु ग्रह अटे। राहु एक बहुत ही रहस्य भरी रही ग्रह अटे। एही ग्रह काहाकू भी रंक बनाई पारि थाए, तो काहाकू अष्टलक्ष्मीर वरदान मध्य देई पारि थाए। घरे जदि एही बिछा देखा जाई थाए जहाँकि निज प्राकृतिक आवास ठारू बहु दूर रे थाए, तेबे यह एक असामान्य घटना अटे और यह शुभ और अशुभ संकेतर सूचक होइथाए। पुणी भगवान शिव कहिले, हे देवर्षि नारद, तेंतुलिया बिछा एक रहस्यमय प्राणी अटे। यह आपणकू धनी मध्य बनाई पारि थाए और एक क्षण मध्यरे कंगाल मध्य बनाई पारिबो। एही बिछा जदि घरु बाहरी थाए और घरर कौनसी सदस्य पाद तले आसी मरी जाए, तेबे यह एक बहुत ही भल संकेत माना जाई थाए। किंतु एहार एही अर्थ नुहे कि तेंतुलिया बिछा देखिबा मात्रे ही ताकू पादरे चकुडी मारी देबे। जदि अजाणतरे एही बिछा पाद तले आसी दबी जाए और मरी जाई थाए, तेबे एहार संकेत शुभ माना जाई थाए। जदि तेंतुलिया बिछा अजाणतरे पाद द्वारा चकुडी मरी जाए, तेबे एहार अर्थ होइथाए कि बहुत बड़ विपद आसिबाकू थिला, जाहाकि एबे टळी गला। तेंतुलिया बिछा एक विषधर प्राणी होइथाए। एही कारणरू बिल्कुल मते ताकू पादरे मारिबाकू चेष्टा करंतु नाही। जेपरिक आगरू कहिछि कि एही बिछा राहु ग्रह सह संबंधित होइथाए। एही कारणरू बिछा को मारिबा द्वारा राहु ग्रहर दोष मध्य लागि पारे। एही कारणरू
ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛାକୁ ମାରିବାର ପ୍ରୟାସ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦି କାହାର ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମରିଯାଇଥିବା ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହାର ଅର୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ମାନା ଯାଇଥାଏ। ଅର୍ଥାତ୍ ଘରେ କାହାରି ମଧ୍ୟ ବହୁତ କୋପଦୃଷ୍ଟି ଲାଗିଥିଲା, ଯାହା ଆପଣଙ୍କ ସତ୍ୟ କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଶେଷ ହୋଇଗଲା ତଥା ରାହୁ ଆପଣଙ୍କଠୁ ପ୍ରସନ୍ନ ଅଟନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେବା ପାଇଁ ତାଙ୍କରି ମାୟା ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଆପଣଙ୍କ ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ମରିଯାଇଥିବା ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ଦେଖାଗଲା। ଯେବେ କାହାର ଖରାପ ନଜର ଘର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ, ତେବେ ଘରେ ଜିନିଷରେ ଗଡ଼ବଡ଼ ହେବାରେ ଲାଗିଥାଏ। ଯେପରି ଘରେ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା କରି ରହିବା ତଥା ଆମଦାନୀର ତୁଳନାରେ ଖର୍ଚ୍ଚ ଅଧିକ ହେବା, ଏହି ସବୁ ଖରାପ ନଜରର ଏକ ସଂକେତ ଅଟେ। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ଘରର ବଗିଚାରେ ଏହି ବିଛା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ଏହାର କୌଣସି ବି ଅର୍ଥ ହୋଇନଥାଏ, କାରଣ ବଗିଚା ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛାର ପ୍ରାକୃତିକ ରୂପରେ ଆବାସ ମାନାଯାଇଛି ଏବଂ ଏହି ଜାଗାରେ ଏପରି ବିଛା ଦେଖାଯିବା ଏକ ସାମାନ୍ୟ କଥା ଅଟେ। କିନ୍ତୁ ବଗିଚାରେ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ମରିଯାଇଥିବା ବିଛା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଏକ ଅସାମାନ୍ୟ କଥା ଅଟେ ଓ ଏହା ଏକ ସଂକେତ କି ବଗିଚାରେ କୌଣସି ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତିର ନିବାସ ଥିଲା, ଯାହା ଏବେ ପଳାୟନ କରିସାରିଛି। ଏହା ସହ ଏହାର ସଂକେତ ଦେବା ପାଇଁ ରାହୁ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ବାରମ୍ବାର ମରିଯାଇଥିବା ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ଦେଖାଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ଏହି ବିଛାକୁ ଜାଣିଶୁଣି ମାରି ରହିଥାଏ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ବିପଜ୍ଜନକ ଓ ପାପତୁଲ୍ୟ କାର୍ଯ୍ୟ ଅଟେ। କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଆଗରୁ କହି ରଖିଛି କି ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ରାହୁ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିନିଧିତ୍ୱ କରିଥାଏ ଓ ଯଦି କିଏ ରାହୁ ଗ୍ରହର ପ୍ରତିନିଧି ଜୀବକୁ ମାରିଥାଏ, ତେବେ ତାରି ଉପରେ ରାହୁ ଗ୍ରହର କୁରଦୃଷ୍ଟି ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାରି କାରଣରୁ ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିଥାଏ। ସ୍ୱପ୍ନରେ ଯଦି ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ମରିଯାଇଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ ଏହା କି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିର ରାହୁ ଗ୍ରହ ବିଗିଡ଼ି ହୋଇ ରହିଛି। ଏହି କାରଣରୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛାକୁ ମରିଯାଇଥିବା ଦେଖିବା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଛି। ମରିଯାଇଥିବା ଏହି ବିଛାକୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ ଦେଖିବା ଅର୍ଥ କି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟକ୍ତିକୁ କୌଣସି ବଡ଼ ଅସୁବିଧାର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିପାରେ। ଯଦି ଆପଣ କେଉଁଆଡ଼େ ଯିବାକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି ଓ ଆପଣ ନିଜର ଗାଡ଼ିକୁ ଘରୁ ବାହାର କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ସେହି ସମୟରେ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ଗାଡ଼ିର ଆଖପାଖରେ ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇନଥାଏ। ଏହି ବିଛା ଯଦି କେଉଁଆଡ଼େ ବାହାରକୁ ଯିବା ସମୟରେ ଦେଖନ୍ତି, ତେବେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଅଶୁଭ ସଂକେତ ମାନାଯାଇଥାଏ। ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ରାହୁ ଗ୍ରହ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଆପଣଙ୍କୁ ସଂକେତ ଦେଉଛନ୍ତି କି ଏହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରାକୁ କିଛି କ୍ଷଣ ପାଇଁ ଟାଳି ଦିଅନ୍ତୁ। କାହାକୁ ଯଦି ଘରୁ ବାହାରିବା ସମୟରେ ତେନ୍ତୁଳିଆ ବିଛା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଯାତ୍ରାକୁ ରୋକି ଦିଅନ୍ତୁ। ସେହି ସମୟରେ ଯାତ୍ରା କରିବା ଦ୍ୱାରା କେଉଁଠାରେ ମଧ୍ୟ ଦୁର୍ଘଟଣା ଘଟିପାରେ। ପୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ବିଷୟରେ। କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ବହୁତ ବିଷଧର ପ୍ରାଣୀ ଅଟେ। ଏହା ସାଧାରଣତଃ ବିଭିନ୍ନ ରଙ୍ଗର ହୋଇଥାନ୍ତି। ଘରେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା କେତେ ପ୍ରକାର ଦେଖାଯାଇଥାଏ। କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଧନ କିମ୍ବା ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ ଏବଂ ଆଉ କିଛି ଲୋକଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା ଅଶୁଭ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଘରେ ଯଦି ଏହି ବିଛା ଦେଖାଯାଇଥାଏ, ତେବେ ବୁଝି ନିଅନ୍ତୁ କି ବହୁତ ହିଁ ଶୀଘ୍ର ଧନର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ସଗୁଣ ଶାସ୍ତ୍ର ଅନୁସାରେ ଘରେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାର ବାହାରିବା ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପା ମିଳିବାର ସଂକେତ ଅଟେ। ଘରେ ଯଦି ବିଛା ବାହାରିଯାଏ, ତେବେ ତାକୁ ହାନି ନ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ହାତ ଯୋଡ଼ି ତାକୁ କୌଣସି ସୁରକ୍ଷିତ ସ୍ଥାନରେ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ଭୁଲରେ ମଧ୍ୟ ତାକୁ କ୍ଷତ ନ ପହଞ୍ଚାନ୍ତୁ। ପୁଣି ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଦୀପାବଳି ସମୟରେ ଯଦି ଘରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଶୁଭ ସଂକେତ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କି ଆସିବାକୁ ଥିବା ସମୟରେ ଆୟରେ ବୃଦ୍ଧି ଓ ବ୍ୟବସାୟରେ ଲାଭ ହେବାକୁ ଯାଉଅଛି। ଧନ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବାର ମଧ୍ୟ ବଡ଼ ସଂକେତ ମାନାଯାଇଛି। ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛାକୁ ମାୟାର ପ୍ରତୀକ ମାନାଯାଇଛି। ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ଯଦି କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଘର ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରେ, ତେବେ ଏହା ଧନ ଦେବୀ ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ ଆଗମନର ଶୁଭ ସଂକେତ ଅଟେ। ଏପରି ବି ମାନ୍ୟତା ରହିଛି କି ଯଦି ବିଛା ଧାଡ଼ି ବନାଇ ଘରୁ ବାହାରକୁ ଯିବାର ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ବହୁତ ହିଁ ଅଶୁଭ ହୋଇଥାଏ। ଏହାର ଅର୍ଥ କି ଘରୁ ମା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଯିବାର ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍ତି। ଏକ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଏକୁଟିଆପଣ, ଆତ୍ମନିରୀକ୍ଷଣ ଓ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ପରିବର୍ତ୍ତନର ପ୍ରତୀକ ଅଟେ। ଅନ୍ୟ କିଛି ବିଛା କୌଣସି ବିପଦର ସଂକେତ ଦେଇଥାନ୍ତି। ପୁଣି କଥାକୁ ଆଗକୁ ବଢ଼ାଇ ଭଗବାନ ଶିବ କହିଲେ, ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଏବେ ଶୁଣନ୍ତୁ ସ୍ୱପ୍ନରେ କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଦେଖିବା କିପରି ହୋଇଥାଏ। ହେ ଦେବର୍ଷି ନାରଦ, ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ କଳା କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଧନ ଲାଭର ସଂକେତ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଯଦି ସ୍ୱପ୍ନରେ ଧଳା ରଙ୍ଗର କଙ୍କଡ଼ା ବିଛା ଦେଖାଯାଏ, ତେବେ ଏହା ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ବିକାଶ
शुभ समाचार किंबा अप्रत्याशित लाभर संकेत माना जाइए। स्वप्न जदि कंकड़ा बिछा डंक मारुथिबार देखा जाए तेबे यह आपनकु शत्रुंक उपरु विजय प्राप्त करिबा किंबा कोनोसी परिस्थिति पारी हेबार संकेत होई पारे। जदि स्वप्न रे आपण कंकड़ा बिछा को मारुथिबार देखंती तेबे यह कोनोसी समस्या उपरे विजय प्राप्त करिबा किंबा कोनोसी शत्रु को हराइबार संकेत होई पारे। यासह स्वप्न रे जदि आपण कंकड़ा बिछा को डरुथिबार देखिथांती तेबे यह आपणक जीवन रे कौनसी जिनिस ठारू डरिबा किंबा चिंतित हेबार प्रतिबिंब होई पारे। स्वप्न रे जदि मरि जाइथिबा कंकड़ा बिछा को देखिथांती तेबे यह निराशा हार किंबा कोनोसी लक्ष्य को प्राप्त करिबारे असफलतार संकेत माना जाइए। स्वप्न रे बहुत सारा बिछा देखिबा आपणक आखपाखर लोकंक ठारू धोखा मिलिबा किंबा कोनोसी बड़ विपदर सामना करिबार संकेत होई पारे। पुणी भगवान शिव कहिले, हे देवर्षि नारद, स्वप्न रे कंकड़ा बिछा को धरुथिबार देखिथांती तेबे यह साहसी हेबा और कोनोसी कष्टभरा काम रे सफलता प्राप्त करिबार संकेत होई पारे। स्वप्न जदि बिछा काहा उपरे चढ़ुथिबार देखंती तेबे यह सही व्यक्ति को धोखा मिलिबा किंबा कोनोसी असुविधार सामना करिबार संकेत होई पारे। या स्वप्न रे कंकड़ा बिछार डर मिटाइबार देखंती बा कंकड़ा बिछा को न डरुथिबार देखंती तेबे यह आपणक जीवन रे आत्मविश्वास रे वृद्धि और कोनोसी परिस्थितिर सामना करिबार संकेत होई पारे। कथा को समाप्त करी भगवान शिव कहिले, हे देवर्षि नारद, आशा करुछि एही कथार माध्यम रे आपणकु आपणक समस्त प्रश्नर उत्तर मिल जाइथिबो। देवर्षि नारद कहिले, हे प्रभु, आपणकु कोटि कोटि प्रणाम। आपणक एही कथार माध्यम रे मोते मोरी सब प्रश्नर उत्तर मिलिगला। आपणक एही कथा को मु पूरा विश्व जगत रे प्रचार अवश्य करिबी। बंधुगण, आशा करुछि आपणकु एही कथाटी निश्चय पसंद आसीथिबो। जदि एही कथाटी आपणकु पसंद आसी थाए तेबे कमेंट बॉक्स रे हर हर महादेव निश्चय लिखि दियंतु। या सह वीडियो को लाइक करी हमर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करि दियंतु। धन्यवाद।